अंजलि नारीर जीवन दर्शन या नुहे अंजलि जहा तमें करिच क्षणिक उत्तेजना बशवर्ती हो देहर भोक पाई तमें मते मारिदेल अंजलि मारी तो देल सुखर सौदा किणवाई जो हाट को आसी मनीष आपणा इच्छा किसी करेनि अंजलि से देहर भोक हो बा पेटर भोक मनीष जीवनर आदर्श है बंचिबार माने है देहर भोक को देहरे मारिबा पेटर भोक को पेटरे मारिबा भोक मारी शिखि नथिबा मनीष एमिति बाट बणा हुए अंजलि जेमिति तमे बाट बणा हेइछ मनीष जीवन पाई दीटा रास्ता अंजलि गोटे चढ़ेईर रास्ता आउ गोटे नईर रास्ता चढ़ेई सीना सबुदिने बसा को फेरे हेले नई आउ फेरे ना अंजलि तम जीवन सेमिति नई भली अफेरा अंजलि तमे आउ केबे फेरी पारिबनी केबे फेरी पारिबनी तमे केबे ओ विरापा ओदे मोने सभी विरापा बेड़ा कर्नाटक कोलेगर तालुका मदिना थामगार मोर जन्म मो दौदिन जन्म हेरी आम गाँव देवार ठाकुराणी मानू सात दिन जर होगा जंगल पाख गाँव मोर जन्म तेणु जंगल मो जंगल हाथी मो चंदन गछ मो हाथी दांत मो तमे साले बोले बाले मो एरिया रु मते आउट करबा को नमस्कार दर्शक बंधु मु गोपाल विश्वास स्वागत करुछि अपन प्रिय कार्यक्रम जा ना हला किछि कथा किछि व्यथा हाँ दर्शक बंधु विगत अध्याय मानक किसी सिने तारका किसी यात्रा कलाकार कि समाजसेवी किसी राजनेता को आम यही कार्यक्रम में सामिल करूँ आज हूँ एक स्वतंत्र अध्याय ये अध्याय आपको एमि जन महामान व्यक्तित्व मुझे परिचित करी जहाँकि आप भावना कल्पना बाहर थी। हाँ दर्शक बंधु आपण मैंने बहुत यात्रा कलाकार आम ये धारावाहिक आम अभिनय देखी सहित कथबार्ता आपने शुणी जानी बहुत कथा दुख कथा यात्रा जीवन स्ट्रगल कथा कहते सेमिति आज यही अवसर में आम यही स्टोरी एमि जन अतिथि को आम पाइचु जे कि सब बड़ कथा 26 वर्ष धरी गोटे यात्रा पार्टी आज पर्यंत अभिनय कर देखा जाए प्रकृत में किसी कलाकार मैंने वर्षिकिया एग्रीमेंट करी 2 वर्षिया करी 3 वर्षिया करी किंतु कंटिन्यू 26 वर्ष धरी निरविच्छिन्न भाव में गोटे पार्टी रही निजक अभिनयर जादू प्रदर्शन कर जोरदार दर्श चलाई दिंतु और सी कई से होती दैत्य नमस्कार जय जगन्नाथ ना केमती अच्छा फर्स्ट क्लास देह चेहरा बढ़िया बिंदास बहुत बढ़िया कौन खावा भल पाती देसी पखाड़ खाती पखाड़ सुखुआ पोड़ा मोर प्रिय बड़ी भजा हम शाग पखाड़ से दही पड़ो बैगन चटनी दियो गाँव को डाइनिंग खाने तले बस खाते मु तले बस मो डाइनिंग ना सब तले बस माने काठ चूल्हे रोषे कर खाती ना काठ चूलाटा मो सब थुआई थाए गाँव को गले भाज काठ चूल्हे नानी रोषे कर देवे पोड़ा गैस यूज कर पोड़ा हो यूज हो बर्तमान तो परिवर्तन हो सुखुआ खाती सुखुआ टार सुख नहीं शुणबद्ध मन दे कि यात्रा कैंप रे सुखुआ खाई पार न हाँ मो सुखुआ पूरा थुआ बापा माँ जहाँ सका आरंभ जहाँ खुआई शिखी था ही भविष्य कम दिए मुझे निजे उपलब्धि कर। अच्छा ना गाँव को आप जाती गाँव में गले गैस थी किंतु आप गैस रोषे आप भल लगे केमती आप कौन खाते खावा छुड़ी आप गाँव में केमी खाए मो माँ बैगण टे पोड़ी देदेले से अमृत हो जाए आमर गोटे अच्छे दरखुड़ी हाट बिना सार बैगण आसे पहाड़ू से बैगण गोटे भर्ता करदे आप गरम भात भी खाईदेवी आमर काठ चूलर सब आम जीवन आरंभ
ଆଉ ସେଠି ଆଉ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ଆଉ ମାନେ ଗ୍ୟାସରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ନା ମାନେ ଏକଦମ ପୁରା ଆଇଁଷ ଦେଶୀ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ବେଶୀ ମାଛ ଖାଇତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ମୁଁ chicken? ମୋର ଟିକେ ମହୁରାଳି ମାଛ ଟିକେ ଦେଶୀ ଚୁନା ମାଛ ମାଛ ଚୁନା ଚୁନା ମାଛ ପଖାଳ ଆଉ ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି ଖାଏ ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଭର୍ତ୍ତି ସେଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଖ ଗାଁ ଆମର ଆଉ ଦରକୁଳି ହାଟରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନଢ଼େଇ ହୁଏ ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଟିକେ ମିଳେ ତଳେ ବସିବା ତଳେ ବସିବା ଚେକା ମାଡ଼ି ଖାଇବା ବସିକରି ଖାଇବା ବସେଇ ଗପ କରୁଥିବା କଥା ଭିତରେ ଏକଦମ 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 ମାର ଆଚ୍ଛା ନା ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାର ଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି ଆପଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ଡାଇନିଂରେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତଳେ ବସି ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଘରୁଆ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ଶୁଖାବୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି ଚୁନାମାଛ ଖାଆନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ନେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି କିଛି କଥା କିଛି ବ୍ୟଥା Boarding completed. Nurture. Discover. Fly with pride. TSG Gurukul, the ultimate home for your child. कृष्णा ए कृष्णा खूब शीघ्र आसुची गुरुकुल प्रोडक्शन एक भिन्न धरणर क्षुद्र चलचित्र जहाँकि घर घर कहानी गुरुकुल प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं कमेंट करंतु सबुठु उच्च कोटिर मतामत देई पुरस्कार मत जितंतु କିଛି କଥା କିଛି ବ୍ୟथा प्रत्येक रविवार और बुधवार संध्या 7टारे देखंतु किछि कथा किछि व्यथा आपन को प्रिय चैनल दूरवार्ता न्यूज रे दूरवार्ता न्यूज प्रस्तुत करिछन मैजिक माइंड दिस प्रोग्राम पावर्ड बाय टीएचजी गुरुकुल कोटपाटना भुवनेश्वर ବିରତି ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ନାଁ ହେଲା କିଛି କଥା କିଛି ବ୍ୟଥା କିଛି କଥା କିଛି ବ୍ୟଥା ନା ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟି ଆପଣ କ'ଣ ଥିଲା ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ନୀଳଚକ୍ର ବେରା 1978 ମସିହାର କଥା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆପଣ ମାନନ୍ତି ମୁଁ ଗୁରୁ ତ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଗୁରୁ ଯଦି ଯାତ୍ରା ଯଦି ସ୍ରଷ୍ଟା ସେଇମାନେ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଉପାସ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ମୁଁ
ରାଗନ୍ତିନି? ମୁଁ ରାଗେନି, ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରୁ ରାଗେନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କହିଲେ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାତ୍ରା ଜୀବନ, ସେ କାହାଣୀ କହିଲେ ଆପଣ ପାଗଳ ଯିବେ। ମୋ ଗୁରୁ ଯାହାକୁ କହୁଛି ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଜୀ କି ଯାତ୍ରାର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ବି ଉପବାସ ରହନ୍ତି, ସେ ବି ମଶା ଡାଁସରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଗୁହାଳ ଘରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଠିଆ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଆରଣ, ଦେବ ମଲ୍ଲିକ, ଗୋପାଳ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା, ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଯଦୁନାଥ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରମୋଦ ନାୟକ, ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ନାମକରଣ ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ତାଙ୍କ ସେମିତି ଫିଗର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଗର ସେମାନେ, ପୌରାଣିକ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଯାହାର ନାମକରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାରମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ, ରୋହିଲା ନବାବ। ଭାରି ଖୁସିର କଥା, ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ବସିଛି, ମୋ ଗାଁର ଭାଇ, ଆଉ କଳା ଜଗତରେ ବି ସେ ବି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ହେଇକି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ମୋ ଗାଁର ଭାଇ, ଆଗରପଡ଼ା, ଡଗରପଡ଼ା ମୋ ଗାଁ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଦର୍ଶ ହେଇ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ତ୍ୟାଗୀ ନହେଲେ କେହି ଜଣେ କଳାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଇପାରିବନି। ମହାନ ତ୍ୟାଗୀ ହେବା ଦରକାର, ଯେ ତ୍ୟାଗର ଅନ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି କଳା। ବାପ ତ ବୋହୂ ଅନେଇଲାନି, ତୋର ହେତୁ ହେଲା ପରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ହେଇ ଦାଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ହବୁ ସେତେବେଳେ ମାକୁ ପାଇବୁନି, ବାପ ତ ବୋହୂ ଅନେଇବୁନି। ତୁ ମୋରି କୋଳରେ ବଡ଼ ହବୁ, ମୁଁ ତୋ ବାପା, ମୁଁ ତୋ ମା। ଈର୍ଷା ଥାଏ, କଳାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଈର୍ଷା। ଗୁରୁମାନେ ବି କହିଯାଇଛନ୍ତି ଈର୍ଷା ଥାଏ କେଉଁଥିରେ ନା ସେ କେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ମୁଁ କେମିତି ଅଭିନୟ କରିବି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ପାଟିକି, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଡ୍ରାମା କରିଥିଲି। ଔପଦା ବଜାରରେ ବୀର ଘଟୋତ୍କୋଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଝିମିଟି ଖେଳ। ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନାତୀତ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବାହାରେ ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ହେବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ନାଟକ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆମ ବଜାରରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଚରିତ୍ର ଦିଅନ୍ତିନି। ବହୁ କଷ୍ଟ ପରେ ଛୋଟିଆ ଚା ଦୋକାନଟେ ଥିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କର, ଭଲ ଚାହା କରିକି ମୋ ବାପା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଅଫିସର ମାନେ ପିଅନ୍ତି, ପଶୁ ଡାକ୍ତର, ଥାନା ଷ୍ଟାଫ, ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫ ଭଲ ଚାହା ପିଅନ୍ତି ବାପା ବୋଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇଟା ନାଟକର। ଆଉ ହୁଏତ ମୁଁ କଳାକାର ହେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ପୋଛି ନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମେକଅପ୍ ବୋଳିକି ମୁଁ ମେକଅପ୍ ପୋଛି ନଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଯାତ୍ରାପାଟି ପଳା। ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ପଇସା ମିଳେନି, ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳେନି, ପଇସା କ'ଣ ମିଳିବ। ମାନେ ଉପାସ ବି ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ 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 ଅନେକ କାହାଣୀ ତା ଭିତରେ, ବହୁତ କାହାଣୀ। ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ନାଇଁ ଧରନ୍ତି ଉପାସ ରହୁଥିଲେ, ପୁଣି ଅଭିନୟ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ନା ଉପାସ ରହିଥିଲୁ ଏମିତି। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା କଲୁ, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଆମେ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ଆମେ ଯାତ୍ରା କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପଇସା ମାଲିକ ନ ପାଇଲା, କାହାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିଲା, କଳାକାରମାନେ ପଳେଇଲେ। ଯେଉଁ ଗେ ପଡ଼ା ରହିଲା ସେ ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିପାରିଲୁନି, ପାଟି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ
बंधा पड़ा भितर जो जीवन यापन गुड़ा उपास 4 दिन 5 दिन उपास रही जाऊ जो मैंने पुराना आर्टिस्ट से मैंने जापर पैसा दबनी आम पलैया घर पलैया घर पलैया कि बहुत जिनस बहुत बहुत 4 दिन उपास पर सोर रेलवे स्टेशन ओह्ल 4 दिन पर आम रोसे कर खाई पैसा कथा तो अलग तापर नाना गोटे बड़ कथा है जे कि सब जिनस गोटे एग्रीमेंट थाए जहाँ वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष किंतु आपण आज को 26 वर्ष धरी मोर एग्रीमेंट ना मो मालिक मत एग्रीमेंट कर हम एग्रीमेंट करंतु नहीं ना चुक्ति हुए नहीं चुक्ति के एते टका एडवांस नले ना किछि हुए किछि ना मो मालिक ए पर्यंत एग्रीमेंट पर मोर दस्तखत नाही विश्वास रे कलाकार जदि गोटे एग्रीमेंट कर कलाकार एग्रीमेंट कर दरकार एटा गोटे विश्वास भरोसार कथा एटा गोटे कला गोटे गोटे पवित्र कथा एटी एग्रीमेंट कर कौन दरकार। अच्छा नाना गोटे कथा कहतो ये जमती कहले गोटे विश्वास कथा जे कि मते मु विश्वास करे मो मालिक मो प्रति ट्रस्ट करिछि कि भरोसा करिछि विश्वास करिछि अपन एग्रीमेंट नाही सब कुछ दुईटा कथा आपन को तुम जानली जे कि 26 वर्ष धरि निरविच्छिन्न भाव गोटे यात्रा बेटे काम करूछंती आ गोटे सब बड़ कथा हला आजिकल कलाकार मान गोटे एग्रीमेंट करंती धर तू 5 लाख हला 10 लाख हला लाख एडवांस चुक्तिनामा होई थाए फिर से चुक्ति अपन पाखा चुक्ति ना किछि चुक्ति ना पूरा विश्वास। अच्छा नाना ए कोणार्क रे आपण अछनी 26 वर्ष धरि ता बदे बहुत पार्टी ऑफर आस्तिबो हां मना कर दियंती मली फुटी सीना झरे बणारे ताहार महक एठी किए जानी पारे राजा सीना पूजा पाए निज देशरे गुणी पूजा पाए थाई देश विदेशरे हेले आहुरी लुचिछि प्रतिभा की तेरे आहुरी लुचिछि प्रतिभा की तेरे से कथा जानिबा किछि कथा किछि व्यथा किछि कथा किछि व्यथा कृष्णा ए कृष्णा खूब शीघ्र आसुची गुरुकुल प्रोडक्शन आया मा
एक भिन्न धरणर क्षुद्र चलचित्र जहाँकि घर घर कहानी गुरुकुल प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं कमेंट करंतु सबुठु उच्च कोटिर मतामत देई पुरस्कार मत जीतंतु Boarding completed. Nurture. Discover. Fly with pride. TSG Gurukul, the ultimate home for your child.